Hello, I'm Ate Ann and this is my brother Marvin. Hi guys. Hi guys. Mag-unboxing kami nito. Choco cookies. Crunchies pala. Yan, let's go. Open mo. Dali mo. Yun na guys, open na namin yung plastic. So guys, i-unbox na namin sa pagka-box na. Yan guys! Wala pa eh. Paano ba ito buksan? Pwede rin parang ganun. Alam ko na. Pwede din siyang ganun guys. Ang galing. Ganito oh. Tingnan nyo guys ha. Tingnan nyo. Oh. Oh, ang galing guys. Pwede din siya sa may top. Ay, ang dami. Ang daming pieces. How many pieces this? Yan siya guys. Ooh, nagsihulugan na. May naayusin natin. Yan. Sarap. Ayusin namin guys. Na ano kasi. Sira sa pagkaano. 124. 124. Ay, wait lang. 124. 2. Sabi nito. Yan guys. Bye-bye. Bye-bye guys. Thanks for watching. Don't forget to follow. Bye-bye. I don't forget.